Charaim Tovim, boa tarde. Mais uma vez vou ler o livro Tanakh, editora Sefer, página 177, no livro de Shemuel Aleph, 1 Samuel, capítulo 17 em diante. Vaya'asu Filistim et Machanechem Lamilchama Vaya'asifu Shuchu Asher Lihuda Vayachanu Ben Shuchu Uven Azekah be'efes damim ve'shaul ve'ish Israel ne'esfu vayachanu be'emek ha'elah vayarhu Milchama likrati Pelistim, o Pelistim omedim el achar mize ve'Israel omedim el achar mize ve'agaye benechem vayetze ishi Abenaim mimachanoti Pelistim Goliati Shemo Migati Gavecho Shesh Emoti Vazareti Vehova Nechosheti al Rosho Vesirion, Casquesim, O Lavush, o Mishkal, Ashirion, Hamesheti, Alafim, Shekalim, Nehoshet, Umtzhati, Nehosheti, Al Raglavi, Vehidon Nechosheti ben Ketafavi Ve'et Chanito Kinor Oregim Velacheveti Anito Shesh Meoti Shekalim Barzel Venose Hatzina Molech Nefanavi Vaya Amodi Vaikra el Ma'archoti Israel Vayomer Lachem Lama Tetzeu La'aroch Milchama Halo Anochi Apelishi Ve'atem Avadim Leshaul Beru Lachem Ishi Ve'iredi Elai Im yochal le'ilachem iti vehikani veha'inu lachem la'avadim ve'im ani uchal lo vehiketivi vehitem lanu la'avadim va'avadetem otanu vayomer Pelisti ani erafti eti ma'archoti Israel ayom aze tenu li ishi ve'nilchama yachad vaishma Shaul ve'chol Israel eti divrei apelisti ha'ele Vayechatu Vairu Meodi
ודוד בן אישי אפרתי הזה מבית לחם יהודה ושמו ישי ולא 8 בנים, והאישי בימי שאול זקן ואנשים וילכו 3 בני ישי הגדולים הלכו אחרי שאול למלחמה ושם 3 בניו אשר הלכו במלחמה אליאבי הבכור ומשנהו אבינדב והשלישי שמע ודוד הוא הקטן ו3 הגדולים הלכו אחרי שאול ודוד חולה ושבי מעל שאול לראות את צאן אביו בית לחם ויגש הפלישתי השכם והערבי ויתייצב 40 יום ויאמר ישי לדוד בנו קח נא לאחיך אפת הקלי הזה ועשרה לחם הזה וחרץ המחנה לאחיך ואת 10 עריצי חלב האלה תביא לשר האלף ואת אחיך תפקודי לשלום ואת ערובתם תיקח ושאול והמה וכל איש ישראל בעמקי האלה נלחמים עם פלישתים וישכם דוד בבוקר ויטוש את הצאן על שומר ויסע וילך כאשר תסבהו ישי ויבוא המגלה והחיים היוצא אל המערכה והראו במלחמה ותערוך ישראל ופלישתים מערכה לקראת מערכה ויטוש דוד את הכלים מעליו על יד שומר הכלים ויערוץ המערכה ויבוא וישאל לאחיו לשלום והוא מדבר עמם והנה איש הבנים עולה גוליית הפלישתי שמו ביגתי ממערכות פלישתים וידבר כדברים האלה וישמע דוד וכל איש ישראל בראותם את האש וינוסו מפניו ויראו מאוד ויאמר איש ישראל הרי ייתן האיש העולה הזה כי לחרף את ישראל עולה והיה האיש אשר יכנו ישרנו המלך אוסר גדול ואת ביתו ייתן לו ואת בית אביו יעשה חופשי בישראל. ויאמר דוד אל האנשים העומדים עמו לאמור
ase la ishi asher yake ete apelisti alaz vehesir herpa mi al Israel ki mi apelisti e arel aze ki Chayrefi ma arhoti Elohim ha'im. Vayomer lo ha'am kadavar aze lemor ko ya'ase la ishi asher yakenu. Vaishma Eliavi achivi agadol bedabero el anashim vayachar afi Eliavi bedavidi vayomer lama ze iradeta ve'al mi natashta me'ati hatson ahena bamidbar ani yadati eti zedomecha ve'et ro'am levavecha ki למעם ראותי המלחמה ירדת. ויאמר דוד מה עשיתי עתה הלא דבר הוא. ויסובי מאצלו אל מול אחר ויאמר כדבר הזה והוא העם דבר כדבר הראשון. וישמעו דברים אשר דיבר דוד ויגידו לפני שאול ויקחהו. ויאמר דוד אל שאול אל יפול לוי אדם עליו עבדך ילך ונלחם עם הפלישתי הזה. ויאמר שאול אל דוד לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה להילחם עמו כי נער אתה והוא איש מלחמה מנעוריו. ויאמר דוד אל שאול רואה היה עבדך לאביו בצאן ובא הארי ואת הדובי ונשא מהעדר ויצאתי אחריו והכיתיו והצלתי מפיו ויקום עלי והזכיתי בזקנו והכיתיו וחמיתיו. גם את הארי גם הדובי היכה עבדך והיה הפלישתי הערל הזה כאחד מהם כי חרפי מערכותי אלוהים חיים. ויאמר דוד אדוני אשר הצילני מידי הארי ומידי הדובי הוא יצילני מידי הפלישתי הזה. ויאמר שאול אל דוד לך ואדוני יהיה עמך. וילבש שאול את דוד מדיו ונתן כובע נחושת על ראשו וילבש אותו שריון. ויחגור דוד את
חרבו מעל למדבי ויואל ללכת כי לא נישא ויאמר דוד אל שאול לא אוכל ללכת באלה כי לא ניסיתי ויסירם דוד מעליו ויקח מקלו בידו ויבחר לו 5 הלוקי אבנים מהנחל וישם אותם בכלי הרועים אשר לו וילקוטי וקלעו בידו ויגש אל הפלישתי וילך הפלישתי עולה וקרב אל דוד והאיש נושא הצינה לפניו ויבט הפלישתי וירא את דוד ויבזחו כי היה נער ואדמוני עם יפה מראה ויאמר הפלישתי אל דוד החלב אנוכי כי אתה בא אלי במקלותי ויקלל הפלישתי את דוד בלוחו ויאמר הפלישתי אל דוד לקח אלי ואתנה את בשרך לאופי השמיים ולבהמת השדה ויאמר דוד אל הפלישתי אתה בא אלי בחרבי ובחניתי ובחידון ואנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות אלוהי מערכות ישראל אשר ערפת היום הזה יסגרך אדוני בידי והכיתיך והסירותי את ראשך מעליך ונתתי פגר מחנה פלישתים היום הזה לאופי השמיים ולחיית הארץ וידעו כל הארץ כי יש אלוהים לישראל וידעו כל הקהל הזה כי לא בחרבי ובחניתי יהושע יהודה כי לאדוני על מלחמה ונתן אתכם בידינו והיה כי קם הפלישתי וילך ויקרב לקראת דוד וימהר דוד וירוץ המערכה לקראת הפלישתי וישלח דוד את ידו אל הכלי ויקח משם אבן ויקלה ויח את הפלישתי אל מצחו ותטבע האבן במצחו ויפול על פניו ארצה ויחזק דוד מהפלישתי בכלה ובאבן ויח את הפלישתי וימיתהו בחרב עם ביד דוד וירוץ דוד ויעמוד אל הפלישתי ויקח את
Harbo, Vaishlefa, Mitara, Vaye, Moteteho, Vairoti, Ba, Eterosho, Vairu, Apilistim, Ki, Meti, Giboram, Vaya no sul, Vayakumu, Anshe, Israel, Virudá, Vaiariu, Vairdefu, Eti, Apilistim, Adi, Boaha, Gaye, Veadi, Shaare, Ekron, Vaipelu, Halele, Filistim, Bederech, Sha'araim, Veadi, Gati, Veadi, Ekron, Vayashuvu, Bene, Israel, Mideloki, Ahare, Filistim, Vayashosu, Eti, Mahanechem, Vaika, David, Eti, Roshi, Apelisti, Vayeviecho, Yerushalam, Ve-Eti, Kelavi, Sam, Beaholo, Vehiroti, Shaul, Eti, Davidi, Yotse, Likrati, Apelisti, Amar, El, Avner, Sar, Atzava, Ben, Mize, Anaar, Avner, Vayomer, Avner, He, Nafshecha, Ameler, In, Yadati, Vayomer, Ameler, Sheal, Ata, Ben, Mize, Aalem. Urshuvi, Davidi, Mechakoti, Eti, Apelisti, Vaikar, Oto, Avner, Vayeviehu, Lifine, Shaul, Veroshi, Apelisti, Beyado, Vayomer, Elavi, Shaul, Ben, Mi, Ata, Anaar, Vayomer, Davidi, Ben, Abdeha, Ishai, Beiti, Halachmi. E os filisteus ajuntaram os seus acampamentos para a guerra e reuniram-se em Sorro, que fica em Yehudá, e acamparam entre Sorro e Azeca, em Efes-Damim. E Shaul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e se ordenaram para a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte de um lado, Israel estava no outro monte, do outro lado, e o vale estava entre eles. E dos acampamentos filisteus saiu um guerreiro, cujo nome era Goliate, de Gate, de 6 cúbitos e 1 palmo de altura, e trazia na cabeça um capacete de cobre, e vestia uma armadura de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de cobre, e trazia caneleiras de cobre nas suas pernas e um escudo de cobre entre os seus ombros. E a empunhadura de sua lança parecia um pau de tear, e o ferro da sua lança pesava 600 ciclos, e um escudeiro ia na sua frente. E parou e chamou as tropas de Israel, dizendo-lhes: Para que saireis para fazer guerra? Não sou eu filisteu, e vós servos de Shaul? Escolhi dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder lutar comigo e me matar, então seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o matar, vós sereis nossos servos e nos servireis. E o filisteu disse: Desafio hoje as tropas de Israel. Dai-me um homem para que lutemos. E Shaul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu,
e entraram em pânico e temeram muito. E David era filho daquele homem efraimita de Betlehem de Judá, cujo nome era Ishai, e que tinha 8 filhos. E nos dias de Shaul, este homem já era velho, e era um dos anciãos. E os 3 filhos mais velhos de Ishai seguiram Shaul à guerra. E os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra eram Eliabe, o primogênito, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Chamá. E Davi era o caçula, e os 3 maiores seguiram Shaul. E David ia e vinha de Shaul para apacentar as ovelhas de seu pai em Betlehem. E o filisteu apareceu pela manhã e à tarde, apresentando-se por 40 dias. E Ishai disse ao seu filho David: Toma, rogo, para teus irmãos uma porção deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre para o acampamento, aos teus irmãos. E estes 10 queijos de leite, leva-os ao capitão. Informa-te do bem-estar de teus irmãos. E toma um penhor deles. E Shaul, eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi se levantou de manhã cedo, deixou as ovelhas com guarda e carregou-se e partiu, como Ishai lhe havia ordenado, e chegou ao acampamento quando a tropa já estava saindo para a frente de batalha, a gritos de batalha. Israel e os filisteus se puseram em ordem, tropa contra tropa. E Davi deixou a sua carga na mão do guarda de bagagem e correu à frente da batalha. Chegando lá, perguntou pelo bem-estar de seus irmãos. Enquanto ele falava com eles, eis que vinha subindo das linhas filisteias o guerreiro Golias. O filisteu de Gat era seu nome, que falou conforme aquelas palavras e Davi as ouviu. E todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e tinham muito medo. E os homens de Israel diziam: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. E o homem que o matar, o rei o enriquecerá com grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e tornará livre a casa de seu pai em Israel. E Davi falou aos homens que estavam com ele, dizendo: O que fará um homem que matar aquele filisteu e tirar a afronta de Israel? Pois quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Hashem vivo? E o povo lhe falou conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o mataram. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu-o falando aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Conheço bem a tua presunção e a maldade de teu coração, pois desceste para ver a batalha. E Davi disse: O que fiz agora? Foi apenas uma palavra. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo tornou a responder-lhe conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi falara, contaram-nas a Shaul, que mandou buscá-lo. E Davi disse a Shaul: Que não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e lutará contra este filisteu. E Shaul disse a Davi: Não poderás ir contra este filisteu para lutar com ele, porque tu és moço, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. E Davi disse a Shaul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía atrás dele e o feria, e livrava da sua boca. E quando se levantava contra mim, segurava-o pela sua barba, e o feria e o matava. O teu servo matou tanto um leão como um urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, porque afronta os exércitos do Hashem vivo. E Davi disse: Ó Eterno, que me livrou do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então Shaul disse a Davi: Vai, que o Eterno esteja contigo. E Shaul vestiu Davi com seu uniforme, e pôs sobre a sua cabeça um capacete de cobre, e o vestiu com uma armadura. E Davi prendeu a espada sobre a sua roupa e tentou andar, porém nunca o havia experimentado. E Davi disse a Shaul: Não posso andar com isto, pois nunca a experimentei. E Davi atirou, e tomou seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no seu bolso de pastor e na sua mochila.
e a sua funda estava na sua mão, e foi se aproximando do filisteu. E o filisteu vinha se aproximando de Davi, e o homem levava o escudo diante dele. E o filisteu olhou e viu Davi e o desprezou, pois era jovem, ruivo e formoso. E o filisteu disse a Davi: Acaso sou um cão para vires contra mim com cajados? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E o filisteu disse a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, lança e dardo, porém eu venho a ti em nome do Eterno dos Exércitos, o Elohim dos exércitos de Israel, que tu afrontaste. Hoje mesmo o Eterno te entregará na minha mão, e te matarei, tirarei a tua cabeça, e o cadáver do acampamento dos filisteus darei neste dia às aves do céu e aos animais da terra. E toda a terra saberá que há um Hashem em Israel. E saberá toda esta congregação que não é com espada e lança que o Eterno salva, porque do Eterno é a guerra e vos entregará na nossa mão. Quando o filisteu se levantou e foi ao encontro de Davi, Davi se apressou e correu ao combate, ao encontro do filisteu. E Davi pôs a mão no bolso e tomou dali uma pedra e a atirou com a funda, ferindo o filisteu na testa. E a pedra se encravou na sua testa, e ele caiu sobre o seu rosto no chão. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com a pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. E Davi correu e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, desembainhou-a e o matou, e com ela lhe cortou a cabeça. Quando os filisteus viram que seu campeão estava morto, fugiram. E levantaram-se os homens de Israel e Judá e rejubilaram, e perseguiram os filisteus até o acesso do vale e até as portas de Ecrom. E os feridos dos filisteus caíram pelo caminho de Sha'araim até Gat e Ecrom. E os filhos de Israel voltaram de perseguir os filisteus e despojaram seus acampamentos. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, e pôs as suas armas na sua tenda. E quando Shaul viu Davi sair ao encontro do filisteu, ele disse a Abner, o comandante do exército: Filho de quem é este moço Abner? E Abner disse: Que viva a tua alma, ó rei, se eu soubesse. E o rei disse: Pergunta, pois, filho de quem é este moço? E quando Davi voltou de matar o filisteu, Abner o tomou e o trouxe perante Shaul, com a cabeça do filisteu na sua mão. E Shaul lhe disse: Filho de quem és, moço? E Davi disse: Filho de teu servo Ishai de Bet-Lehem.